बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम बानी और कायदे तहरीर जनाब अल्ताफ हुसैन भाई, तमाम हाजिरानी महफिल, मोअज़्ज़िज़ सहाफ़ी हज़रात, आप सबकी यहाँ तशरीफ़ आवरी का अमेरिका चैप्टर शुक्रगुज़ार है। मेरे साथ मेरे साथी COC मेंबर नॉर्थ अमेरिका महफूज हैदर भाई मेरे दाएं हाथ पे बैठे हैं। मेरे बाएं हाथ पे जनाब मतलूब ज़ैदी भाई बैठे हैं और उनके साथ में बाल्टीमोर चैप्टर इंचार्ज कैसर अली भाई बैठे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल असर इन्नल इंसाना लफी खुस्र इन्नल लज़ीना आमिनू व आमिलुस सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। परवरदिगार आलम कुरान शरीफ में फरमा रहा है कि असर के वक्त की कसम, वो इंसान नुकसान में है, वो इंसान जो हक के साथ नहीं है, जो सब्र नहीं करता, जो नेक अमल नहीं करता। आज हम सब यहाँ इसलिए जमा हुए हैं और आपको ये बताना चाहते हैं कि ईद के दिन हफ्ते के रोज़ कराची में बफर जोन के एरिया में एक शख्स के ऊपर कातिलाना हमला होता है। ये वो शख्स है जो महाजिर कौम का गद्दार है। इस शख्स ने जिसकी कोई हैसियत नहीं थी, जिसको कोई जानता नहीं था, कोई पहचानता नहीं था, मोहतरम कायदे तहरीक ने इसको इज्जत दी, पहचान दी, नाम दिया। मगर ये वो बेगैरत शख्स है जिसने अपने बाप के एतमाद को धोखा दिया, जिसने कौम को धोखा दिया, जिसने महाजिर कौम की शोहदा को धोखा दिया। ये चाइना कटिंग, भत्ता और डिफरेंट जराइम में मुलव्वस रहा और जब इसको खारिज कर दिया गया तो ये एजेंसीज के साथ जाके मिल गया और अपनी ही कौम को इस तरह से धोखा दिया। आज इसके साथ जो कुछ हो रहा है वो सरासर इसके अपने किए का नतीजा है, जिसमें ये खुद भी जानता है और खुद भी इकरार कर चुका है कि इसको इसके अपने साथियों से खतरा था। कौन साथी? वही साथी ना जिनके साथ इसने पूरी कौम को धोखा दिया है। ऐसे लोग जो हक को छोड़ के बातिल के साथ जाके मिल जाए, वो आज नहीं तो कल अपने अंजाम को पहुंचते हैं, क्योंकि ये परवरदिगार आलम का वादा है और इसके अपने किए हुए गुनाहों का नतीजा है। हम सब यहाँ पे जमा हुए हैं, इस अमल की ठीक है, हम मजम्मत करते हैं, बिल्कुल हम मजम्मत करते हैं, लेकिन क्या इस वक्त पाकिस्तान में जो हर शख्स बिलबिला उठा है एक मुजरिम के, एक गुनाहगार के ऊपर कातिलाना हमला होने पे, क्या कभी उनको एहसास हुआ है कि कराची में, हैदराबाद, सक्खर, मीरपुर खास और दीगर शहरों में किस तरह माओ के बेटे मारे जा रहे हैं, लापता किए जा रहे हैं? उनके घरों में कोई ईद नहीं हो रही है, उनके घरों में सिर्फ मातम है, फरियाद है, सिसकियां हैं। उसके ऊपर तो कोई आवाज नहीं उठाई जाती, उसके लिए तो कुछ नहीं कहा जाता। क्यों? इसलिए कि हम फर्जंदे जमीन नहीं है। कौन सी जमीन? कौन सी जमीन मुझे बताई जाए कि कौन सी जमीन है जिसके तुम फर्जंद हो? या हमारे बाप दादा की बनाई हुई जमीन है, खैरात पे दी हुई जमीन है जो तुम्हें दी गई है, जिस पे तुम अकड़ते फिरते हो? कितना अकड़ोगे? कितना मारोगे? कब तक मारोगे बेगुनाहों को? कब तक माओ की गोदियां उजाड़ोगे? तुम वो सब लोग हो, तुम तमाम गद्दार जो अपने शोधा का लहू चाट रहे हैं, उनके खून का सौदा कर रहे हैं। मैं इस कौम की बेटी तुम लोगों को यह बताना चाहती हूँ कि तुम्हारा अंजाम बहुत दूर नहीं है।
तुम खुद एक दूसरे को मारोगे। हमें तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अमन पसंद लोग हैं। हम अपने मोहतरम कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई की तालीमात और उनकी तरबियत पे हम अमल करने वाले लोग हैं। हमने हमारा सब्र हम करते रहे सब्र, क्योंकि कायदे तहरीक का हुक्म था, उनकी हिदायत थी। हम आज भी सब्र कर रहे हैं और हमारा सब्र तुम्हें पड़ने वाला है। तुम खुद एक दूसरे के गले काटोगे। जिन पैसों के लिए तुमने अपने बाप को छोड़ा, जिन पैसों के लिए तुमने अपने बहनों को रुस्वा किया, जिन पैसों के लिए तुमने अपने साथियों को उनकी मुखबरियां करके उनको उठवाया, टॉर्चर सेल्स में उन पे टॉर्चर करवाया, उनको कीले ठोकी गई, उनके ऊपर तेजाब डाले गए, जहर के इंजेक्शन लगाए गए, उनकी खालें उतारी गई, उनको जलाया गया, उनकी आंखें निकाली गई, उनके जिस्म में ड्रिल की गई। वो कोई और नहीं थे, वो इस कौम के बेटे थे, जिनका तुम्हें एहसास नहीं है, क्योंकि तुम बिक चुके हो। कहां तक? बात यह है कि जब बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। ख्वाजा इजहार, तुम्हारा नाम लेना भी हम में से किसी को गवारा नहीं है। हर माँ, हर बहन, हर बेटी, हर भाई, हर बाप, हर बुजुर्ग, हर बच्चा तुम पे थूकता है, तुम पे लानत करता है। तुम ताअबद तुम मलून रहोगे, इसी तरह से खारची रहोगे, और जो खारची होता है वो कुछ नहीं होता सिवाय जहन्नुम के कुत्ते के। तुम कुत्ते हो। महाजिर कौम की तहजीब, रिवायात, हमारी इक़्तिदार एक बहन की, एक बेटी की ज़बान रोक लेती है, वरना तो दिल चाहता है कि तुम्हें दुनिया की जितनी गालियां हैं वो दी जाए, वो भी कम होगी तुम्हारे लिए, तुम जैसों के लिए, आमिर साहब जैसे लोगों के लिए, फारूक सत्तार जैसे घटिया जलील बेगैरत शख्स के लिए, फैसल सब्सवारी, खालिद मकबूल, तुम सब क्या हो? कमालो, तुम क्या हो? तुम्हारी औकात क्या है? तुम्हें सड़क पे छोड़ दिया जाता तो तुम्हें कोई भीख नहीं देता। तुम्हें इज्जत दी, तुम्हें मान दिया, तुम्हें पहचान दी, मगर तुम्हारा अमल बता रहा है, तुम्हारा अमल बता रहा है, तुम्हारी माँ के अमाल का नतीजा हो। तुम किस पाप की अलामत हो? तुम नापाक हो, तुम नुफ्ताए ना तहकीक हो। अफसोस कि मैं इससे ज्यादा कुछ कह नहीं सकती। बहुत कुछ है कहने के लिए। हमारे दिलों में नफरतें पल रही हैं तुम्हारे लिए, बद्दुआएं पल रही हैं हमारे दिलों में तुम्हारे लिए, इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की एजेंसीज के लिए, इस मुल्क की ISI के लिए, इस मुल्क की फौज के लिए। जिसका बेटा मरता है, जिसका भाई उठता है, जिसके घर में फाके होते हैं, जिसके घर में बहनों की इज्जतें पामाल की जाती हैं, उनसे पूछो कि वो कभी ईद नहीं मनाया करते, वो कभी खुशियां नहीं मनाया करते, वो माफ नहीं किया करते। हमारे हाथ बंधे हैं क्योंकि कायदे तहरीक का हुक्म है कि हम अमन पसंद लोग हैं, मगर तुम्हारा हिसाब कराची की सड़कों पे होगा, हैदराबाद की सड़कों पे होगा, मीरपुर खास और सक्खर की सड़कों पे होगा, और वो हिसाब अवाम तुमसे लेगी। मैं बहुत मुश्किल है अपने जज्बात पे काबू पाना, लेकिन जब मैं देखती हूँ कि मोहतरम कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई, उन्हीं ने 40 साल अनथक दिन रात अपनी सेहत, अपने आराम, अपने चैन, किसी चीज का उन्हीं ने ख्याल नहीं किया। किसके लिए? हम सब के लिए, इस कौम के लिए, इस कौम की बहनों के लिए, बेटियों के लिए, इस
قوم کے بیٹوں کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے۔ قائد تحریک نے کچھ بھی نہیں بنایا اپنے لیے، جو کچھ ان کے پاس آیا وہ انہی نے ہم سب پہ نچھاور کر دیا، ہم سب کو دے دیا۔ وہ تمام گھرانے، وہ شہداء کے گھرانے، وہ اسیر، وہ لاپتہ ساتھی جن کے گھروں میں ماہانہ وظیفہ جاتا تھا، راشن جاتا تھا، جن کے گھروں میں بقرعید پہ جانور پہنچائے جاتے تھے، کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی بچہ یہ کہے کہ میرا باپ نہیں ہے اس لیے میرے گھر میں آج بقرعید کے دن جانور نہیں آیا۔ وہ اپنی ماں سے یہ نہ کہے کہ اماں میرے گھر میں سب دوستوں کے گھر میں محلے میں جانور آیا ہے مگر ہمارے گھر میں نہیں آیا، میرا باپ کہاں چلا گیا۔ وہ باپ ہے ہمارے قائد تحریک، کہ انہی نے ہر کا خیال رکھا، ہر کی انہی نے فکر کی ہے، ہر چیز کا انہی نے سوچا ہے۔ آج بھی وہ رات دن کئی دن بغیر سوئے بغیر کھائے کس کے لیے کر رہے ہیں؟ ہم سب کے لیے کر رہے ہیں۔ قوم کو اب اٹھنا ہوگا، جاگنا ہوگا، غداروں کو، مخبروں کو، منافقوں کو پہچاننا ہوگا۔ ہم تاریخ کے اس وقت سے، اس نازک دور سے گزر رہے ہیں جہاں ہمیں اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے متحد ہو کے، ایک ساتھ کھڑے ہو کے قائد کا بازو بننا ہے۔ آج واشنگٹن ڈی سی میں، امریکہ میں ہم سب یہاں بیٹھے ہیں، ہم قائد تحریک سے یکجہتی کا، وفاداری کا ایک دفعہ پھر تجدید عہد کرتے ہیں کہ ہم صرف آپ کے وفادار تھے، آپ کے وفادار ہیں اور آپ کے وفادار ہی رہیں گے، چاہے اس رستے پہ ہماری یا ہمارے پورے خاندان کی جانیں چلی جائیں، لیکن ہم آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ آپ جب بھی جو بھی کہیں گے، چاہے وہ 22 اگست کا پاکستان مرد آباد کا نعرہ ہو، صوبے کا نعرہ ہو، یا اس سے کہیں آگے آزادی کی بات ہو، ہمارے سر جھکے ہیں، ہم صرف وہ راستہ جانتے ہیں جس پہ آپ کے نقش پا ہیں، ہم آپ کے نقش پا کو فالو کرتے ہوئے چلنے کے قائل ہیں، ہم اسی راستے پہ چلیں گے، نہ ہمیں دائیں دیکھنا ہے نہ ہمیں بائیں دیکھنا ہے، ہمیں صرف آپ کے نقش پا پہ اپنی نظر جماتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ وہ تمام لوگ جو قائد تحریک کو دھوکہ دے کے اور فائدے اٹھا کے آج ایجنسیز کی گود میں جا کے بیٹھ گئے ہیں، وہ یہ بات یاد رکھیں، کان کھول کے سن لیں، یاد نہیں رکھیں بلکہ کان کھول کے سن لیں۔ تمہارا ذکر بھی نہیں ہوگا کسی داستان میں، کسی کتاب میں، سوائے لعنت کی داستان میں۔ جب بھی لعنت کا ذکر آئے گا تو لوگ تمہاری مثال دیا کریں گے۔ تم کچھ بھی نہیں ہو سوائے ایک قاتل، غدار، بے غیرت، بے شرم ہونے کے۔ آج پورا پاکستان چیخ رہا ہے ایک قاتلانہ حملے پہ۔ کیا یہ توجہ ڈائیورٹ کرنے کی کوشش تو نہیں ہے کہ جو کچھ کراچی میں ایک باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت کراچی کو ڈبونے کی سازش کی گئی، جس میں بے تحاشا نقصان اٹھایا کراچی اور کراچی کے معصوم بے گناہ عوام نے؟ کیا اس میں سے توجہ ہٹانے کی ایک سازش نہیں ہے؟ تم کتنے گندے کھیل کھیلو گے؟ پتا بھی ٹوٹ جائے تو اس کا الزام بھی تم محترم قائد تحریک پہ لگا دیتے ہو۔ کوئی کہیں مر جائے، زلزلہ بھی آ جائے، طوفان بھی آ جائے، کوئی طبی موت بھی مر جائے، تم جب بھونکتے ہو، جب بکواس کرتے ہو، تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے لیے بہت آسان ہے ہمارے محترم، ہر دل عزیز، ہمارے محبوب، ہمارے ناخدا محترم
قائد تحریک بابائے مہاجر قوم جناب الطاف حسین بھائی پہ الزام لگا دے گا، ہم منہ توڑ دیں گے تم لوگوں کا۔ اگر تم لوگوں نے یہ بکواس بند نہیں کی تو یاد رکھو، ہم نہیں، تم لے کے جا رہے ہو پاکستان کو 71 کی طرف۔ وہی حالات ہوں گے، کیونکہ مہاجر قوم ایک باغیرت قوم ہے، باحمیت قوم ہے۔ ہم کسی رنجیت سنگھ کی اولاد نہیں ہیں۔ ہم نے ہندوستان پہ بھی حکومت کی تھی، ہم نے جنگ آزادی بھی لڑی ہے، ہم نے جانیں دی ہیں، ہمیں تلوار اٹھانا بھی آتی ہے، ہمیں جان دینا بھی آتی ہے، جان لینا بھی آتی ہے۔ اس لیے تم یہ سب سوچنا اور بھونکنا بند کر دو۔ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے جو لوگ، جو میڈیا اینکرز اور اس میں آنے والے نام نہاد تجزیہ کار بڑے کمال کر رہے ہوتے ہیں، بکواس کر رہے ہوتے ہیں۔ تم سب کس کے پیرول پہ ہو ہم سب جانتے ہیں۔ تم سب زر خرید کتے ہو، تم سب وہ ہو جو پیسہ دکھائے اور تم ناچنا اور اپنا مجرا شروع کر دیتے ہو۔ تم اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہو، تمہاری اوقات نہیں ہے اس سے زیادہ، تمہاری حیثیت نہیں ہے اس سے زیادہ۔ جیسے ہی کہا جاتا ہے شو شروع کرو، یہ رہے پیسے نوٹوں کی گڈی، تم شروع ہو جاتے ہو بھونکنا، بکواس کرنا۔ یہ وارننگ ہے، یہ بکواس بند کی جائے۔ محترم الطاف حسین بھائی، تمہاری طرح سے کسی ٹانگا پارٹی کے لیڈر نہیں ہے۔ 7 کروڑ مہاجر عوام کی دل کی دھڑکن ہے، جان ہے۔ وہ کراچی جو تم سب کو پالتا ہے، 70% سے زیادہ ریونیو دے کے تم سب کو پالتا ہے، تم سب کے پیٹ بھرتا ہے، تم سب کی وردیاں خریدتا ہے، تمہیں اسلحہ دیتا ہے، تمہارے جوتے تمہیں دیتا ہے، تمہارے بوٹ تمہیں پہناتا ہے، تمہارے گھر میں راشن مہیا کرتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کراچی یہ 70% ریونیو دینا بند کر دے اور تمہارے جسم سے یہ تمہاری وردیاں، یہ تمہارے میڈل، یہ تمہارے بیج، یہ تمہارے بوٹ چھین کے، تمہارے منہ پہ کالک مل کے تمہیں سرحد پار پنجاب روانہ کر دے۔ سدھر جاؤ، سدھر جاؤ، سدھر جاؤ۔ 22 اگست 2016 کو محترم قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی نے اگر پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگایا تھا، تو 22 اگست 2017 کو امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تمہیں صاف الفاظ میں بتا دیا ہے کہ تم کیا ہو۔ تم طالبان کے، تم جہادیوں کے، نام نہاد جہادیوں کے، معذرت، نام نہاد جہادیوں کے، داعش اور ان تمام خون آشام ڈائنوں کے پالنے والے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، ایجنسیز، ISI اور ناپاک فوج۔ تمہاری اصلیت یہ ہے کہ تم خون آشام درندے پالتے ہو جو صرف پاکستان کی مظلوم عوام کے بم دھماکے کر کے، ان کے گلے کاٹ کے اپنا وقت نہیں گزار رہی، بلکہ پوری دنیا میں، پڑوسی ممالک میں، ہر جگہ تم امن کے لیے خطرہ بن چکے ہو اور پوری دنیا تمہارا اصل چہرہ دیکھ چکی ہے۔ تم نے اپنی یہ حرکتیں اگر بند نہیں کی تو یاد رکھو 2016 22 اگست آئی تھی، 22 اگست 2017 گزری ہے، ابھی 2018 22 اگست کی نوبت نہیں آئے گی، تمہاری اعمال کی وجہ سے، تمہاری حرکتوں کی وجہ سے۔ بہت برداشت کر لیا، اب مہاجر قوم مزید برداشت نہیں کرے گی۔ تمہاری جو حرکتیں ہیں، تمہارے جو ظلم ہیں،
تمہارا جو تشدد ہے، تمہاری جو ناانصافیاں ہیں، تمہارا جو خون آشام رویہ ہے مہاجروں پہ، اقلیتوں پہ، بلوچیوں پہ، فاٹا کے مظلوم عوام پہ، پاکستان کے دیگر مظلوم عوام پہ، بس کر دو، بس کر دو۔ بلکہ اب تو یہ کہنا چاہیے معزز صحافی حضرات کہ بس کر دو بھی کہنا بیکار ہے، کیونکہ ان زمان سے نکل چکا ہے، اب واپسی کا کوئی رستہ بچا نہیں ہے۔ تم نے بلوچ قوم کو جس رستے پہ پہنچا دیا ہے، جس طرح سے ان کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی بے حرمتی کی ہے، جس طرح سے ان کے بچوں کو تم نے مار کے تشدد کر کے ان کو پھینکا ہے، جو کچھ فاٹا میں تم نے کیا ہے، جو تم رات دن کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص، سکھر اور دیگر شہروں میں کر رہے ہو، بہت ہو چکا ہے۔ اب تم خود اپنے ہر راستے کو اپنے ہاتھوں سے بند کرتے چلے جا رہے ہو۔ میں اتنا اور کہنا چاہوں گی اس بات کے بعد، آپ کی غلامی کا بوجھ، آپ کی غلامی کا بوجھ ہم نہ ڈھوئیں گے۔ آبرو سے مرنے کا فیصلہ ہمارا ہے۔ عمر بھر تو کوئی بھی جنگ لڑ نہیں سکتا، تم بھی ٹوٹ جاؤ گے، یہ تجربہ ہمارا ہے۔ اور اس کے ساتھ میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے اپنے ساتھی COC ممبر جناب محفوظ حیدری بھائی سے درخواست کروں گی کہ وہ اس موجودہ تازہ ترین صورتحال پہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جی الطاف، جی مہاجر، جی مہاجرستان۔ شکریہ۔ شکریہ بھائی۔ السلام علیکم معزز صحافی حضرات، اس مختصر سے نوٹس پہ آپ کی تشریف آوری ہمارے لیے باعث تقویت ہے۔ صرف میں اتنا کہوں گا آپ کے لیے، چمن کھلوٹے پھول مسکرائے، بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ بس آپ سے درخواست ہے کہ آج کی تمام کئی گئی باتوں کو من و نشر کریں تاکہ کچھ آدھا ہو سکے۔ آج کی اس پریس بریفنگ میں آپ آئے اور اس پریس بریفنگ میں ہم جو کچھ کہنا چاہ رہے ہیں عوام کی عدالت میں جا رہے ہیں، کیونکہ وہاں کی عدالتیں جو گونگی بہری ہوں، نہ سنتی ہوں نہ دیکھتی ہوں، تو پھر عوام کی عدالت میں جا کر ہی فیصلہ ہوتا ہے۔ عوام ہی بتاتی ہے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ میں ایک دفعہ پھر اسی باتیں کی طرف آؤں گا جو عید کے دن، عید الاضحیٰ کے دن رونما ہوا، جس کا سارا ملبہ ہمیشہ کی طرح ہر کسی بڑے واقعے کے ہمارے کہا تو سب چیزیں متحدہ قومی جمہوریت پر ڈال دی گئی، اسی طریقے سے اس دن بھی ایسے ہی ہوا۔ اس واقعے کے چند گھنٹوں بعد ہی وزیر اعظم فاروق ستار کی ایک ویڈیو آتی ہے جو اپنے آقاؤں کی طرف سے ہدایت ملنے کے بعد جاری ہوتی ہے، اور اس کا سارا الزام قائد تحریک محترم الطاف حسین بھائی اور ان کے ساتھیوں پر عائد کر دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ زمینی خدا اس حقائق کو، سچی بات کو بھول جاتے ہیں کہ زمین پہ بننے والے خداؤں سے بڑا ایک خدا وہ ہے جو کل کائنات کا مالک ہے، اور طاقت کا تمام محور وہ ہے، اس کے ہاتھ میں ہے۔ جب اصلیت کھلتی ہے، جب عوام الناس کو حالات کا پتہ چلتا ہے اور تمام چیزیں ان کے سامنے آتی ہیں، تو پھر انہی زمینی خداؤں کو ذلت اور رسوائی نصیب ہوتی ہے، اور محترم قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے حصے میں عزت و توقیر آتی ہے۔ یہ سلسلہ کب تک، کہاں تک لے کے جانا ہے؟ اگر کوئی حق کی بات کرے
तो गर्दन काट दी जाती है, अगर कोई सच्ची बात कहे तो जबान काट दी जाती है। लेकिन सिर्फ क्या ये एक ही जबान बोलने वालों के साथ, क्या ये सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ जो पहले भी लाखों हजारों जानों का कुर्बानियां दिया, जाने अपनी कुर्बान की और यहाँ तक पहुंचे थे और इसको फलता फूलता देखना चाहते थे, लेकिन इन साहिब इक़्तिदार अस्करी कुव्वतों ने उन तमाम हालात और वाक़यात को यकसर फरामोश कर दिया और उन पे जुल्म और बर्बरियत के वो पहाड़ तोड़े हैं जिसकी मिसाल मैं समझता हूं कि हलाकू खान चंगेज खान के वक्त में भी नहीं होती होगी। जब ये वाक़या रोनुमा हुआ, उसके थोड़ी देर बाद ख्वाजा इज़हारुल्लाह BBC से बात करते हुए कहते कि आप देखिए तो सही वो कह क्या रहे। उसने ये कहा, उस शख्स ने, उसको भी एहसास होना चाहिए जिसको तुम रूहानी बाप कहा करते थे, जिसका नाम लिए बगैर तुम्हारी सुबह सुबह नहीं और शाम शाम नहीं होती थी, जिसने तुम्हें वर्ष से आज तक पहुंचाया। उसने भी ये कहा कि ये मेरे करीबी लोगों का काम हो सकता है, इसमें वो करीबी लोग मुलव्वस हो सकते हैं। करीबी लोगों से मुराद, पूछे उनसे कि कौन है वो करीबी लोग, क्या फारूक सत्तार, फैसल सरदारी, आमिर खान, गैर है? वही करीबी लोग हैं जो उनके साथ होते हैं। उन्हीं लोगों पे वो इल्जाम आयद किया गया, उन्हीं की तरफ से कहा गया कि वो लोग मुलव्विस हो सकते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि पता है कि कौन हसन, डॉक्टर हसन जो PhD कहाँ का रहने वाला है, उसके ताने बाने कहाँ हैं, किससे ताल्लुक है, उसके बावजूद किसी ने कोई बात की कि ये क्या होता है, सफूरा कोर्ट हो, हकीम शहीद का कत्ल हो, हजरत अमजद साबरी की शहादत हो, प्रोफेसर शकील ओस की शहादत हो, या इस जैसे वाकयात में क्या वजह है कि हमेशा मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को मुलव्विस किया जाता है। और तारीख शाहिद है कि ये तमाम जब मराइल से गुजरते हैं, तमाम वाकयात कोर्ट से, दूसरी चीज़ों से, अल्लाह ताला की कोर्ट में जब ये पहुंचता है, अल्लाह ताला की तरफ से एक तोहफा मिलता है कि तमाम हजरात बरी होते हैं और बरी ज़िम्मा करार दिए जाते हैं, इल्ज़ाम गलत साबित होते हैं। तो ये कब तक खेल खेलता होता रहेगा? कब तक खेलेंगे ये खेल? कब तक ये उर्दू स्पीकिंग महाजिरों के साथ वो कुछ किया जाता रहेगा जो एक इस्लामी मुल्क में वाला जो सो कॉल्ड अपने आप को मुहब्बा वतन कहते हैं, वो लोग इस मुल्क का शिराजा बिखेर रहे हैं और खास तौर पे महाजिरों के साथ जो जुल्म बर्बरियत का बाजार घर में रोकने वाला कोई नहीं है। कहाँ है वो मुफक्किर, कहाँ है वो दानिश्वर जो थोड़ी सी बात को कहने के लिए भी अपनी जेबें गर्म करते हैं, लोग उनकी जेबें गर्म करते हैं और उसका हदिया और फिदिया लिया करते हैं। क्या हम बात करने के लिए उन्हें किसी चीज की जरूरत है, हिम्मत की जरूरत है, जुर्रत की जरूरत है? क्या कोई सारी चीजें नापेद हो चुकी हैं? उनको इस चीज का एहसास नहीं है कि इस कौम के साथ क्या हो रहा है? हक की बात कह रहे हैं, सच बात कह रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। पूछिए इस मोहब्बत किसी बीवी से, उसकी शौहर की मोहब्बत, पूछिए एक बाप से उसकी बेटे की मोहब्बत, एक बहन से उसकी भाई की मोहब्बत और एक बेटे की अपने बाप से मोहब्बत। जब वो जुदा होता है, वो अजियत नाक लम्हा से जब गुजरता है, तो खुदा की कसम आप बताइए कि ऐसे वाकयात के साथ कोई क्या खुशी मना के पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएगा? जिसके घर का चिराग गुल कर दिया गया हो, जिसके घर में ईंधन जलाने वाला जो शख्स था वो शमा बुझा दी गई हो, और उसके बाद फरियाद करने पे पाबंद सलासल जो लोग हैं, जो लापता कर दिए गए हैं, जिनका आज तक पता नहीं है कि कहाँ है वो, उनके लिए जब बाहर निकला जाए, ख्वातीन कुरान शरीफ हाथ में लेके निकले, अपने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इस्लाम का हर तरीके से हर वास्ता देने की कोशिश करें, उनसे कहें कि हम इसलिए पुरअमन मुजाहरा कर रहे हैं और उन पर लाठियां बरसाई जाए, उनकी बेहुरमती की जाए, तो बताइए मुझे यहाँ जिंदाबाद का नारा वही लगा सकता है
جو اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے. ہم کہتے ہیں کہ آج بھی وقت ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس بات کی تلافی ہو کہ 22 اگست کو قائد تحریک محترم الطاف بھائی نے پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگایا تھا. تو کیا کبھی کسی نے سوچنے کی, سمجھنے کی, فکر کرنے کی کوشش کی کہ آخر یہ کیوں ہوا؟ کیا ظلم ہوئے ایسے؟ کیا واقعات رونما ہوئے جس کی وجہ سے اس طریقے کے الفاظ استعمال کرنا پڑے؟ لیکن نہیں, ان کو کسی چیز سے غرض نہیں. اپنی اس طاقت کا گھمنڈ ہے, لیکن بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی تمام طاقت کا محور ہے. ہماری جدوجہد, ہماری کوشش صرف جاری رہے گی, اور صرف اس لیے کہ ہمیں کہیں اس مقام تک پہنچنے کی کوشش کی جائے, اور اس مقام تک ہم بھی پہنچے جہاں پہ وہاں کے دوسرے لوگ دوسری زبان بولنے والے موجود ہیں. کیا وجہ ہے کہ ہمیں تیسرے درجے کا شہری سمجھا جاتا ہے؟ ہم نے بھی بہت کچھ قربان کیا, ہم نے بھی بہت اچھے خواب دیکھے تھے. ہم بھی انسان ہیں, ہم بھی اچھا رہنا اور پہننا چاہتے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ ہر چیز سلب کر دی جاتی ہے, ہر چیز بند کر دی جاتی ہے, ہر چیز کو ہمارے لیے اس انداز میں پیش کیا جاتا ہے کہ پھر یہی کہا جائے گا کہ اس سے بہتر ہے کہ ہمیں موت آ جائے ان چیزوں سے جو تم ہمارے لیے کر رہے ہو. لیکن ڈرو اس وقت سے, اللہ کی ذات, اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. وقت آئے گا کہ کھڑے اور کھوٹے کا پتہ چلے گا. بہت کوششیں کر لی مائنس الطاف کی, لیکن نہیں, کتنے ہی دھڑے بنے, سب کے سامنے ہیں. لوگوں نے دیکھا ہے, کوئی بھی الیکشن ہو, چاہے وہ حیدرآباد میں یا کراچی میں, مائنس الطاف کو کوئی نہیں مانتا. جس چیز کا وجود ہی نہیں ہے اس بات کو نہ کرو, سمجھنے کی کوشش کرو. متحدہ قومی موومنٹ ایک حقیقت ہے, اس کو جانتے ہو, مانتے ہو, گھروں میں اپنے دل میں ویٹ کرتے ہو, لیکن زبان پہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ پتہ ہے کہ یہ بات کہہ دی جائے گی تو سر کاٹ دیا جائے گا, یا وہ تمہارے عیش و عشرت کی زندگی ختم کر دی جائے گی صرف اس بات پہ کہ تم نے حق بات کہی. میں سمجھتا ہوں کہ آج ایوان بالا میں, عسکری اداروں میں, ہر جگہ بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو اس بات کو سمجھتے ہوں گے کہ ہاں واقعی زیادتی ہو رہی ہے. اس کا ازالہ کون کرے گا؟ اس کا ازالہ کون کرے گا؟ کوئی تو ہو یہ سوچنے کی کوشش کرے کہ آخر یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے, کس کے کہنے پہ ہو رہا ہے, کہاں سے اس کے تانے بانے بولے جا رہے ہیں. ایک نعرہ لگاتے سے پہلے پیچھے مڑ کے تو دیکھیں کتنے جیز اور کتنے جگادی ٹائپ کے جو سیاستدان ہیں, کیا کیا کچھ نہیں کہا, کیا کچھ کیا گیا ان کے لیے. ان کو کبھی زیر بحث لایا گیا, ان کے لیے کوئی ٹاک شوز ہوئے, ان کے لیے کبھی کوئی اس قسم کی بات کی گئی کہ قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی تصویر, تحریر اور تقریر پہ پابندی. یہ بلند تھا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ فوری طور پہ تحریر, تقریر اور تصویر پر جو پابندی لگی ہوئی ہے وہ ہٹے, تاکہ وہ لوگوں کے درمیان آئے, اپنے لوگوں سے بات کر سکیں اور اپنی ہر بات کو. آج ہمارے لوگ سنتے ہیں, ان کو دیکھتے ہیں, کہاں کہاں پابندی لگاؤ گے, کہاں کہاں پابندی لگاؤ گے. ہم تو یہ کہتے ہیں ہمارے ہاتھ میں ہوتا اگر سورج کا نظام, تیرے قدموں میں کبھی دھوپ نہ آنے دیتے. میں بہرحال شکریہ ادا کروں گا آپ صحافی حضرات کا کہ ہمارے دکھ درد میں آپ آتے ہیں, لیکن ہم تو درخواست یہ ہے, یہ التجا ہے کہ ہماری ہر بات کو اسی طریقے سے آگے بڑھایا جائے, تاکہ ہو سکتا ہے آنے والا وقت ہمیں بھی خوشیوں سے ہمکنار کر سکے. جی الطاف حسین, جی متحدہ قومی موومنٹ. شکریہ محفوظ بھائی. اب میں درخواست کروں گی COC ممبر امریکہ سینٹرل آرگنائزنگ کمیٹی کے ممبر جناب مطلوب زیدی بھائی سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم محترم قائد بانی تحریک جناب الطاف حسین بھائی,
حاضرین محفل اور معزز صحافی حضرات، کافی تفصیل سے کہکشاں باجی نے اور محفوظ بھائی نے جو بھی حالات ہیں MQM کے اور کراچی میں جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے کہ کتنا بھی ظلم کر لیں، کتنا بھی تشدد کر لیں، ساتھیوں کو پابند سلاسل کر لیں، ان کا مابرائے عدالت قتل کر دیں، لیکن آج بھی ہر مہاجر کے دل کی دھڑکن ہے الطاف حسین۔ اور یہ سلسلہ آج سے نہیں چل رہا، یہ سلسلہ آپ سب لوگ بھی جانتے ہیں جو بھی یہاں موجود ہیں کہ یہ سلسلہ ایک طویل مدت سے چل رہا ہے کراچی کے لوگوں کے ساتھ، اور پاکستان میں جو لوگ بھی آباد ہیں، مہاجر آبادیاں ہماری کراچی، حیدرآباد، میر کو خاص، نہ جانے کیا خوف ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو، پنجابی اسٹیبلشمنٹ کو، پنجابی آرمی کو، پنجابی رینجرز کو، اس مہاجر قوم سے اور میرے قائد سے، کہ میرا خیال ہے کہ بلینز آف ڈالر صرف اس چیز پہ خرچ کر دیے گئے کہ کسی طرح الطاف حسین کو پاکستان سے الگ کر دیا جائے، الطاف حسین کی شخصیت کو لوگوں کے سامنے برا بنا کر پیش کیا جائے۔ ساری سازشیں فیل ہو گئی، تمام چیزیں میں ناکام ہو گئے، پھر بھی یہ اونچے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں آج کل کی تاریخ تک میں۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ بروز ہفتہ 2 ستمبر کو جو کراچی کے علاقے بفر زون میں غدار قائد، غدار قوم، بے غیرت، بے شرم، کتے کے بچے خواجہ سرا پہ قاتلانہ حملہ کیا گیا، جس میں پورا پاکستان تڑپ اٹھا، صدر ہوں، وزیر اعظم ہوں، اسپیکر اسمبلی ہوں، جو بھی ہوں، سب نے آ کے میڈیا پہ شور مچایا کہ یہ کیا ہو گیا۔ لیکن خدا کا کرنا، خدا ہمیشہ میرے قائد کے ساتھ رہا، چاہے کتنی ہی سازشیں ہوئیں، لندن کیس ہو، ڈاکٹر صاحب کا کیس ہو، اور جتنی سازشیں ہوں، سب میں اللہ نے میرے قائد کا ساتھ دیا اور وہ سرخرو ہوئے۔ اور لوگوں نے دیکھا سوشل میڈیا پر کہ جو یہ الزام قائد تحریک کے اوپر ڈالنا چاہ رہے تھے کہ یہ الطاف بھائی نے کروایا ہے، لوگوں نے دیکھا کہ اس کا دور دور تک اس کی شکل بتا رہی ہے کہ اس کا تعلق کس سے، اس کی بالوں کی کٹنگ اگر آپ دیکھیں تو جو کراچی کے رہنے والے لوگ ہیں اور جو ان لوگوں سے واقف ہیں، جو یہ حرکتیں کرتے ہیں ہمارے ایجنسی کے لوگ، اس کی شکل ہی وہی۔ تو یہ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ بوٹ پالش کر کے اور ان کے جوتے صاف کر کے ان کو کوئی بڑا انعام مل جائے گا تو یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ ان کو بھی وہ کسی نہ کسی طرح بلی چڑھائیں گے اور نمبر ان کا آنا ہی ہے کسی نہ کسی طرح۔ تو میں صرف یہی کہوں گا MQM USA کی طرف سے ایک آرگنائزنگ کمیٹی کے ممبر ہونے کی حیثیت سے، MQM USA کے تمام ساتھی کل بھی الطاف بھائی کے ساتھ تھے، آج بھی الطاف بھائی کے ساتھ ہیں۔ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ساتھی بہت ہی سینئر ساتھی میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے بہت ہی کم عمری میں MQM کا کام شروع کیا، وہ آج بھی الطاف بھائی کے ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہمارا سچا مخلص قائد صرف وہی جو ہمیں ہماری منزل تک بھی پہنچائے گا، اور جس نے ہمیں عزت سے جینا سکھایا، جس نے ہمیں ایک وقار دیا پاکستان میں تو ہمارا کوئی نام ہی نہیں تھا۔ پاکستان کے اندر تو ہمیں مختلف ناموں سے پکارا جاتا تھا، ہمیں ایک عزت دار نام دیا۔ آج دنیا بھر میں UNO میں ہر بڑی اسمبلی میں مہاجروں کی بات ہوتی ہے، امریکہ کے سینٹ میں مہاجروں کی بات ہوتی ہے۔ اس سب کا سہرا سوائے میرے قائد کے اور کسی کو نہیں جاتا، اور جو اسٹیبلشمنٹ اور پنجاب آرمی اور پنجابی رینجرز کر کے یہ سمجھتی ہے کہ ہم لوگوں کو ڈرا کر انہیں دھمکا کر الطاف حسین سے دور کر دیں گے تو ان کا یہ خواب ہی رہے گا۔ الطاف حسین اس قوم کے باپ ہیں اور مہاجر قوم کا بچہ ان سے محبت کرتا ہے۔
تو میں یہی کہوں گا کہ پاکستان ہم زندہ باد کہیں تو کس دل سے کہیں، کس دل سے کہیں کہ پاکستان زندہ باد؟ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ وہ لوگ جو اسکول جایا کرتے تھے، ہمارے ساتھ گلیوں میں کھیلا کرتے تھے، ان کی لاشیں جب ہم سڑکوں پہ پڑی ہوئی دیکھتے ہیں کہ رینجر ان کو گھر سے اٹھا کے لے جاتی ہے اور ایک ہفتے کے بعد ان کی لاش سڑک پہ پڑی ہوتی ہے، تو بے ساختہ دل سے نکلتا ہے پاکستان مرد آباد، بے ساختہ دل سے نکلتا ہے پاکستان فوج مرد آباد، پاکستان رینجرز مرد آباد۔ تو یہ کہنا کہ پاکستان زندہ باد زبردستی کہلوانا، یہ ان لوگوں کے لیے ناممکن ہے جن سب کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ میں ایز اے کارکن، ایز اے ایم کے ورکر، آپ سب صحافی جانتے ہیں کہ ہم لوگ والنٹیری کام کرتے ہیں اور ہمیشہ سے قائد تحریک کے ساتھ ہیں، اسی لیے کہ ان کا فکر و فلسفہ ہمارے ذہنوں میں، ہماری فکروں میں سما گیا ہے کہ پاکستان کے اندر جو وڈیرا شاہی، پاکستان کے اندر آپ کو اگر عزت چاہیے تو آپ کی فیملی میں کوئی نہ کوئی آرمی جنرل، کرنل، کیپٹن ہوگا تو آپ عزت دار زندگی پاکستان میں گزار سکتے ہیں۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی حالات یہاں پیدا کیے جا رہے ہیں کراچی کے حوالے سے، ہم اب اس سے تھک چکے ہیں، اور کراچی کا رہنے والا ہو یا حیدرآباد کا، سکھر کا، میرپور خاص کا، ہر آدمی اب یہ چاہتا ہے کہ اس کا اب اختتام ہونا چاہیے۔ ظلم کی انتہا ہو چکی ہے، ہر گھر سے جنازہ اٹھ چکا ہے، تو ہر ساتھی قائد تحریک سے یہ کہتا ہے کہ خدا کے لیے اب جو ہے وہ کفن توڑ دیں، اب ہمیں جو ہے نا ہمارا گھر چاہیے، ہمارا وطن چاہیے، جہاں ہم عزت سے رہ سکیں، جہاں ہمیں عزت سے زندگی گزارنے کا موقع مل سکے، جہاں ہم بھی سر اٹھا کے کہہ سکیں کہ ہمارا بھی کوئی وطن۔ میں اتنا ہی کہوں گا آج کی پریس کانفرنس میں، اور باجی یہاں بیٹھی ہیں تو میں دوبارہ ضرور دوں گا کہ واقعی بات کریں۔ شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ شکریہ مطلوب بھائی۔ اب میں میڈیا پارٹی بہت چیپٹر انچارج کیسر علی بھائی سے درخواست کروں گی کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ کیسر علی بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك ان على كل شيء قدیر۔ بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے۔ محترم پریس رپورٹر میرے قائد تحریک آفتاب حسین بھائی، السلام علیکم۔ میرے محترم آفتاب حسین بھائی پر ناجائز میڈیا پابندی لگائی، جنہوں نے مرد آباد پاکستان کا وہ بغیرت کے بچوں کو آپ نے ٹی وی پہ پابندی لگائی۔ پہلے جنہوں نے مرد آباد پاکستان کہا وہ کہاں ہے، کدھر ہیں؟ الطاف بھائی کس طرح بولے ہیں کہ پاکستان زندہ باد؟ ہمارے کارکنان کی اٹھا کے گھروں سے لاشیں پھینکی جاتی ہیں، دوسرے دن کو سڑک پہ نہ معلوم لاشیں کا تحفہ ملتا ہے۔ غدار وطن تو وہ بغیرت ہیں جو ایجنسیوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ان کے تنخواہ دار یافتہ ملازم، ان کے گوڈ پالش کرنے والے، یہ بغیرت ایجنسیوں، ناپاک فوج، ناپاک رینجرز، ناپاک آئی ایس آئی کہ وہ لوگ ہیں جو مہاجروں کی مخبری کر کے ان کو اٹھاتے ہیں اور ان کو لاشوں کو تحفہ ملتا ہے۔ ان بغیرتوں نے، ناپاک آدمی نے 5 اٹھے لڑی ہیں، 5 جنگیں لڑی ہیں، 5 اٹھی ہاری ہیں، 5 جنگ ہاری ہیں۔ 1971 میں کیا ہوا؟ 93,000 فوج نے ہتھیار ڈالی، آج بھی ان کی پینٹ بیگ آزاد انڈیا کی میوزیم میں دیکھ سکتے ہیں، وہ لگی ہوئی ہیں۔ انہوں نے پاکستان کی عوام کا ہڈیوں سے گوشت نکال دیا، ہر چیز پہ تو یہ قابل ہیں، چاہے وہ ریکوڈیٹ ہو، پانی کی چوری ہو، بجلی کی چوری ہو، پلاٹ پرمٹ کی چوری ہو، فوج
फौजी फर्टिलाइजेशन पे इनका कब्जा, हर चीज़ पर इनका कब्जा। ये पहला पाकिस्तान है जो नापाक फौज काबिज है। ये आवाम का पाकिस्तान नहीं है, ये नापाक फौज का पाकिस्तान है। आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। जिसको चाहें 2 मिनट में फाइल करके बाहर भेज देते हैं, जिसको चाहें ये लोग लेकर आ जाते हैं। इन बेगैर ये तो किराए की फौज है, इनको आप जहाँ जाएं पैसे लें और मरवा लें। 1988 में जवाहर ने लतीन पे मुसलमान पर हमला किया। ये कर्नल जनरल बेगैर आप देख लें, इनके कार्ड बार्ड, इनकी तनख्वाहें, इनकी गाड़ी, इनका रहन सहन, इनका देख लें आप। ये हमारे टैक्सों से पल लेंगे बेगैरत। और कराची को 65% रेवेन्यू देता है, वो देखें उनके साथ क्या करते हैं लोग। हर जगह तो इनके लोग हैं बेगैरत के लोग। आप देख लें कराची की हीरा मंडी, लाहौर की हीरा मंडी, लाइट हाउस, पिन, ये राजा रंजीत की औलाद हैं। ये बेगैरत लोग, ये लड़ने वाले लोग नहीं, ये बुज़दिल रातों रात माजिर बस्तियों पे हमला करते हैं, दिन पे ये हमला नहीं करते हैं। और आप ये देखें, हमला करने के बाद उनकी लाशें फेंक देते हैं, जाहिर नहीं करते हैं, बोलते कि हमने थोड़ी उठाया। झूठ, मकर व फरेब इनकी जबानों पे है। इनके चेहरे आप देखें कुत्ते के बच्चों के कैसे हैं। ये बेगैरत राजा रंजीत की औलाद है। राजा रंजीत की औलाद कहूँगा मैं इनको। अल्ताफ भाई बोले मैं पाकिस्तान जिंदाबाद क्यों कहूँ, इन्होंने हमें क्या किया। अल्ताफ भाई के भांजे भाई और कितनी माँ बहनें कारकुनान, उनको उन्होंने उनको सड़कों पर मार के फेंक दिया। कोई बोलने वाला नहीं है। ये फारूक सत्तार टोला, कामालू टोला, ख्वाजा सरा, जितने भी ये लोग हैं, आप क्या समझ रहे हैं। ये लोग आए, इनको लेकर आया, जिस तरह आफाक अहमद को हकीकी जो बनाई थी टड़कों पर लेकर आए थे ना इनको, आज इनको दूसरे को लेकर आ गए। हमारे कायद होना एक हकीकत है, उसको कोई झुठला ही सकता ही नहीं लोग। इनको खौफ है ना, आज वो पाबंदी से हटा दें और हमारी ताकत देख लें। आज ही पता लग जाएगा। 114 में इलेक्शन हुआ, इन लोगों ने थूका हुआ चाटा 114 के अंदर इलेक्शन, PS 114 में। क्योंकि ये बुज़दिल लोग हैं ना, इनको खौफ है, जब भी तो पाबंदी लगा दी ना। अल्ताफ भाई की कहाँ से तुम तस्वीरें उठाओगे, दिलों से तो आप तस्वीरें नहीं उठा देते ना। हर दिन में बता है ताजा तेरी कप्तान भाई, हर दिल में मर्द बच्चे बूढ़े बुजुर्ग, हर दिल में किस किस को आप निकालोगे। वो बच्चे हैं, जवान, मर्द, बुजुर्ग, हर दिल में है हमारा ताजा तेरी। हमारे रूहानी बाप हैं। महादेवों का ऑपरेशन जो शुरू किया 1992 से किया हुआ, 25,000 कारकुन इन्होंने मार दिए। आज भी हमारे अदम जवां हैं, अल्ताफ भाई सब चल रहे हैं। आज देख लें जो भी बेगैरत जी जनरल नसरत कहाँ गया है, कुत्ते की मौत मारा है जनरल नासिर मौजूद को देख लें। कब्र के अंदर बम ब्लास्ट हुआ के साथ, कब्र के अंदर। तो इनको अपने ही लोग मारेंगे, वो दिन दूर नहीं है, बहुत करीब है मुफाता के। अब सूबा नहीं चाहिए हमें मुल्क चाहिए, माजिस्तान। ट्रम्प ने क्या कहा, दहशतगर्द ये लोग पालने, दहशतगर्द तालिबान, ISI, एहसानुल्लाह ने क्या किया। पिशावर APS में बच्चों को इसने मारा और कबूला कि मैंने मारा है। माजिर MP मैंने को इसने कबूला मैंने मारा है। और वो जो जरगे का जो था साफी, वो कह रहा नहीं ये उनका शोभा नहीं है, ये इंफॉर्मेशन का। अबे बेगैरत के बच्चे आर्मी के जंजीर को तनख्वाहदार पढ़ ले तुम, और बोले कि शोभा नहीं है, वो खुद कबूला मैंने मारा है। जब SSG कमांडो मुदस्सिर इकबाल, ये वो SSG कमांडो है, उसने ये कहा हमें हुक्म मिला था कि सारे तालिबान को मार दो, हमने आखिर में मारा। उसे पूछा इन बच्चों को क्या करना है, ISI एजेंसी कह रही इन बच्चों को भी मार दो। उसकी आप वीडियो क्लिप देखे मुदस्सिर इकबाल की, SSG कमांडो, वो ये बोला मैं अपना गुनाह का कफारा करना चाहता हूँ, मुझे आर्मी ने ये करवाया। भाई ये आर्मी ISI जो एजेंसी ना, ये बाहर मुल्कों में दहशतगर्दी करवाती पैसे के बलबूते। अब जहाँ पर भी देख लें इनके अपने बंदे पकड़े जाते हैं। अगर बेगैरत के बच्चों, अगर तुम्हें अपनी मुल्क की मोहब्बत है ना,
हम ये निकलो अपने अमेरिका से। अमेरिका के अंदर ISI आर्मी के रिटायर्ड फौजी जवान जो होते हैं ना, बैरकदार फौजी जवान, अबे जवान कहाँ से हो तुम? यहाँ पे बैठे हुए इनसे तनख्वाह ले रहे हो। अगर तुम्हें अपने मुझसे मोहब्बत, निकलो वहां जाओ पाकिस्तान। यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ पे मुखबरी करके यहाँ पे फसादात फैलाना चाहते हैं ये लोग। पूरी दुनिया में इन्होंने हंगामा किया हुआ है, दहशतगर्दी फैलाई हुई है। जहां पर भी देख लो निकलता ताने बाने कहाँ से मिलते हैं? ISI से, जो कि लाल मस्जिद में आपके हेडक्वार्टर के सामने है। अल्ताफ भाई ने कहा मुल्ला तो मुल्ला बुरखा पहन के भाग रहा था। अबे तू कहाँ जा रहा भाई? बेगैरत, औरतों की लिबास तो भाग रहा तू। पकड़ लिया। मस्जिद के अंदर दहशतगर्द हैं जिन्होंने ने पाकिस्तान बनाया, हमारे आबा अजाने, तुम उनको बेगैरत के बच्चे मारो। इंशाल्लाह वो दिन नहीं, कुत्ते की मौत मारोगे तुम, कुत्ते की मौत। तुम लोग बुज़दिल हो, रातों को हमला करते हो और मखबरी के बलबूते तुम लोग काम कर रहे हो और माली बच्चों पे हमला कर रहे हो। हमें सब याद है, पक्का किला, अलीगढ़, कस्बा, ऑर्मिटॉन, कराची की बस्तियों पे इन्होंने हमला किया, लाड़काना, इंफो खास, कितने महाजनों को मारा। अबे हमें सफा हस्ती से मिटाने वाले तो खुद मर जाओगे, तुम्हारा नाम निशान भी नहीं रहेगा। इमरान खान नियाजी ने क्या कहा था? 15-20 हज़ार लोगों तुम रोड पे लेकर आ जाओ, ये जनरल कर्नल पेशाब कर देंगे। 15,000, only 15,000 people they come in road on a seat, he just speak. ये अमेरिका के बलबूते के पल्ले, अमेरिका ने इनका डिफेंस बजट खत्म कर दिया, कुत्ते की पांव पे घूम रखा तो ये चिल्ला रहे हैं। और अल्ताफ भाई ने कहा मैं सैयद इमाम हसन हुसैन के औलादों में से हूँ। हक आने के लिए, बातिल जाने के लिए, और तुम मिटोगे इंशाल्लाह, वो दिन करीब नहीं है। फौजी कर्नल जनरल, पाकिस्तान की आवाम को तुमने हड्डियों से गोश्त निकाल दिया, यही आवाम तुम्हें मारेगी। 65 की वार में जंग के अंदर सियालकोट में आवाम ने जिताया। 1971 में तुमने पेशाब कर दिया, पेंट उड़ा दी, और तुम महाजिर बस्ती पे हमला करो और जाने जमीन पाकिस्तान को हमारे आबा अजाद ने बनाया, तुमने थोड़ी बनाया था। तुमने तो ना खाने का पता था, तुम्हें ना धोने का तमीज था। बेगैरत पाकिस्तान पे तुम काबिज हो। ये पहला पाकिस्तान है नापाक फौज जिन्होंने तुमने कब्जा किया। ये फौज का पाकिस्तान है, आवाम का पाकिस्तान नहीं है। नापाक फौज गोरों के कुत्ते दिलाने वाले, बूट पॉलिश करने वाले, कंजर की तवाइफ की औलादें, बेगैरत बेशरम दल्लाल, आज तुम पाकिस्तान पे हुक्मरान कर रहे हैं। यजीदी की औलाद, शैतान के बाप, तुम महाजिरों को मारो। इंशाल्लाह वो दिन करीब नहीं। इसी तरह कुत्ते की तो मौत मारे जाओगे। ये हमारे जो महाजिर है ना, जो महाजिर हमारे कारकुनान है, ये हुर्रियत पसंद है। कितने तुम मारोगे? एक एक घर में 10-10 हैं। जो बयान देता बेगा तुम उनके घर पहुंच जाता बुज़दिल, तुम लड़ने वाले हो, तुम हथियार डालने वाले कौन हो? शेरशाह सूरी का कॉल है, ऑनलाइन चेक कर लो। बेगैरत फौजियों, उसने कहा अगर मेरा बस चले ना पंजाब पे, मैं पूरे पंजाबिस्तान को मार दूं और एक नई नस्ल आबाद करूं। शेरशाह सूरी के ये अल्फाज हैं। एक एक हरामी पंजाबिस्तान फौजी तुम्हें मार के एक नई नस्ल बनाओ, क्योंकि ये बेगैरत लोग आने वाले को वेलकम करते हैं और जाने वालों को पीछे बुराइयां करते हैं। ये राजा रंजीत की औलाद है, क्योंकि ये वो जो राजा रंजीत ने जो अयाशी की थी ना, ये उनकी औलाद है। मुसलमान महाजरों की तारीख आप देख लें। हमने हुक्मरानी की इंडिया पे, और पाकिस्तान को आज़ाद हमने कराया, हमने कराया। जानवी कुर्बानी हमारी माँ बहनों ने दिए। असमत अली उन्होंने अपनी कुओं में छलांगे लगाई। बेगैरत के बच्चों बाहर आ जाओ। ये माजिर, ये अल्ताफ हुसैन,
ये अल्ताफ, ये बाबा मादिर खान, ये काज तरीक अल्ताफ हुसैन। अब मैं कैसे बात बोलूँ? अपने तीसरी चैप्टर के जॉइंट इंचार्ज शकील महाजिर भाई से दरख्वास्त करूँगी कि वो अपने ख्यालात में इज़हार करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। महाजिर साथियों, बहनों, माओ, महाजिर कौम से मुखलिस पाकिस्तानी बहन भाइयों, ऐसे मुसलमान, ऐसे महाजिर कौम से मुखलिस पाकिस्तानी बहन भाइयों, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। कराची में जो कुछ हो रहा है महाजिरों के साथ, पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, मैं छोटी उम्र से देखता हुआ आ रहा हूँ। 1986 के कत्लेआम से जो शुरुआत देखी है, 1984 से देखते हुए आ रहे हैं, कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ से महाजिरों के साथ जो जुल्म सितम हो रहा है, जो आज तक हो रहा है, जिस तरह अल्ताफ भाई ने रात दिन मेहनत करके, रात दिन मुखलिस पाकिस्तानी बनकर पूरे मुल्क की खिदमत करी, महाजिर कौम ने पूरे मुल्क की खिदमत करी, लेकिन बहुत ही अफसोस के साथ कहा जाता है कि मुनाफत हो रही है पाकिस्तान के अंदर, महाजिर कौम के साथ, महाजिर औलादों के साथ मुनाफत हो रही है, और कोई भी इस चीज़ के ऊपर बात नहीं करता कि महाजिरों का कत्लेआम रोका जाए। पनामा का केस तो नजर आता है सबको, दुनिया यहाँ की लूटमार की बात तो करते हैं। कल जो केस कराची में हुआ, उस कुत्ते के ऊपर जो हमला हुआ, उसके लिए पूरा पाकिस्तान खड़ा हो गया, सदर भी खड़ा हो गया, प्राइम मिनिस्टर भी खड़ा हो गया, सब ने बात करी। लेकिन महाजिर कौम का बच्चा, जवान बच्चे, रात दिन शहादतें हो रही है, वर्दी की आड़ में दहशतगर्दी हो रही है, उस शहर के अंदर इतना जुल्म हो रहा है, इस गली के अंदर, एक एक गली के अंदर खानदान के खानदान रो रहे हैं। फिर हमसे कहा जाता है कि पाकिस्तान जिंदाबाद की नारे लगाओ, पाकिस्तान को मुर्दाबाद क्यों कहा? अबे अपनी औलादे मरवाओ अपने शहरों के अंदर, मार के देखो जरा 10 महाजिर पंजाब के अंदर, 10 पंजाबी मार के देखो पंजाब के अंदर, 10 टुकड़े हो जाएंगे पंजाब के। वर्दी की आड़ में दहशतगर्दी खत्म करो, महाजिर कौम के साथ दहशतगर्दी खत्म करो। और ये फख्ता फारूक सत्तार टोला, ये कुत्ते का बच्चा फारूक सत्तार, ये हमें बोलता था कि मैं मर जाऊंगा लेकिन कायद को नहीं छोड़ूंगा, ये हमें सबक सिखाता था। इतना कुत्ता खबीस इंसान है ये, और एक दूसरा कुत्ता कमालू। इन लोग ये हरकतें, इससे पहले आफा खान शाहिद, इन लोगों ने क्या क्या कुछ नहीं करा। इतने बदतमीज लोग हैं ये, अपने कौम से मुखलिस नहीं। तुमसे चंद साले पंजाबी हैं, चाहे वो दूसरे पंजाबी हैं, चाहे वो साले वो किसी के भी पार्टी के हो, लेकिन अपनी पंजाबियत का साथ देते हैं। तुम महाजिर हो गए, जिसने महाजिरों का इकट्ठा किया कायदे तरीक अल्ताफ हुसैन भाई ने, जिसने तुम्हें बनाया, जो तुम्हें कहां से कहां पहुंचाया, और तुम उसके साथ बदतमीजी करते हो, उसके ऊपर इल्जाम लगाता हो। बेगैरत फारूक सत्तार, कंजर की औलाद, कंजर फारूक सत्तार, ये शर्म आनी चाहिए। कितनी बुरी हरकत है, ये शर्म नहीं आ रही? कराची के अंदर महाजिर बहनों को, माओ को, पार्कों में ले जाए जाते हैं, बदतमीजी हो रही है उनकी, भाई नहीं मिलते, बहनों को ले जाते हैं उठा के। शर्म करो कुत्ते कहीं के, फारूक सत्तार कमालू कुत्ता कहीं का, बेगैरत कहीं के। तुम पता नहीं पैदा क्यों हो गए इस महाजिर कौम की नस्ल के अंदर, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें शर्म नहीं आती। और फिर हमें बोलते हो महाजिर तो वो कौम है कि लगा दो लाख तुम पेरे महाजिर कौम के ऊपर, लगा दो लाख तुम पेरे हमारी हिम्मत पर। हम मुसलमान हैं, महाजिर हैं, हमारी रूह भी बोलेगी, हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। हम शहादत, हमारे नसीब में हम शहादत लेंगे, लेकिन अपने हक के खातिर हम पीछे नहीं हटेंगे। कराची शहर को डुबो दिया, कराची के मेरे महाजिर बहन भाइयों, मेरे हैदराबाद के बहन भाइयों, सक्खर के, कराची की सक्खर, पाकिस्तान के, पूरी दुनिया के रहने वाले उर्दू स्पीकिंग बहन भाइयों, खुदारा अपनी माँ बहनों की इज्जत और एहतराम के लिए खुदारा सब एक हो जाओ, एक हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ। कायदे तरीक अल्ताफ हुसैन भाई के साथ दो, अल्ताफ भाई के साथ दो। अल्ताफ भाई कोई चबूतरे की सियासत नहीं कर रहे। अल्ताफ भाई ने महाजिरों का नाम, महाजिर कौम का पैगाम दुनिया की अदालतों में पहुंचा दिया है।
दुनिया के ऐवानों में पहुंचा दिया है। ये अब बात होती है महाजिरों की शान है। महाजिर मुल्क बनाता है, महाजिर मुल्क बचाने के लिए बम बनाता है, महाजिर कौम को बचाने के लिए मुल्क फिर बना सकता है, सब कुछ कर सकता है महाजिर किसी से ढका छुपा नहीं है। महाजिर जो कहता है वो करता है। हमारी किसी कौम से हमारी नफरत हंसी नहीं है, लेकिन जिस तरह से कत्लेआम किया जा रहा है हमारे बलोच भाइयों का, बलोच बहन भाइयों की रेप की जा रही है, जिस तरह हमारी महाजिर कौम के साथ कत्लेआम हो रहा है, खून खराब हो रहा है, क्या हम अपनी जान बचाने का भी हक नहीं? हम अपने डिफेंस के लिए भी बात नहीं कर सकते? और हमें कहा जाता है कि हम गद्दार हैं। गद्दार तो तुम लोग साले खरबों रुपये मुल्क का खा गए। आज देख लो कहाँ खड़े हो, खोदा पहाड़ निकला चूहा। शेर रशीद क्या बोल रहा है आज? खोदा पहाड़ निकला चूहा, बंगे मारते हो, सब करते हो। खुदा ने ऐसा ना करो, सब मुसलमान हैं, सब बहन भाई सब मुसलमान हैं। महाजिर मुसलमान बनते हो, पाकिस्तान मुसलमान की वजह से बनाया गया था, मुसलमान के नजरिए की वजह से बनाया गया था। पाकिस्तान पंजाबी के लिए नहीं बना था, पाकिस्तान पठान के लिए नहीं बनाया गया था, पाकिस्तान बलूचियों के लिए नहीं बना था या सिंधी के लिए नहीं बना था। तुम लोगों ने दादागिरी लगाई है सबों ने। हमारा पाकिस्तान, अगर तुम लोगों का पाकिस्तान बलोचियों के लिए, पठानों के लिए, सिंधी के लिए, पंजाबी के लिए, तो महाजिर का भी पाकिस्तान है। या तो सारे सूबे खत्म करो या फिर माजिस्तान का भी सूबा बनाओ, नहीं तो हम अपना मुल्क बनाएंगे इंशाअल्लाह। लगा दो लाख तुम पेरे मेरी बेबाक हिम्मत पर, मुसलमान हूँ, महाजिर हूँ, मेरी रूह तो बोलेगी। न बन सका कुछ तो डुबो देंगे सफीना, साहिब की कसम मिन्नते तूफान न करेंगे। जिए महाजिर, नारे महाजिर, नारे अल्ताफ भाई जिंदाबाद। अल्ताफ भाई तुम जियो हजारों साल, अल्ताफ भाई के चाहने वालों जियो हजारों साल। अल्ताफ भाई सलाम है आपकी अजमत को। महाजिर कौम के हम खुश नसीब कौम है कि परवरदिगार ने हमें अल्ताफ भाई जैसा लीडर दिया है। अल्ताफ भाई जैसा हमें एक लीडर दिया है जिसको पूरी दुनिया मानती है। ये सारे पाकिस्तान के लूट मार करने वाले चोर चक्के, ये फारूक सत्तार, ये कमालू, ये प्राइम मिनिस्टर, ये प्रेसिडेंट, ये जनरल, ये कर्नल खरबों रुपये मुल्क खा गए, खरबों रुपये खा गए। कराची को शहर में डुबा कर रखा हुआ है। पंजाब की गरीब आवाम तड़प रही है। पंजाब की गरीब आवाम के पास खाने पीने को नहीं है। जो कोई बात कर रहा है उसको मारते हैं। कसौली के अंदर क्या हाल किया है पंजाबी बहन भाइयों का? बच्चे जवान बच्चों को नहीं छोड़ते वहां पे। ये पूरा पाकिस्तान है, ये है क्या चीज? हम खड़े की करें? वो साला कुत्ते का बच्चा कमालू बोल रहा है पिछले 1.5 साल पहले क्या खड़े गए? अल्ताफ हुसैन ने कहां खड़ा कर दिया? अबे कुत्ते की नस्ल, तू पैदा कहां गया था माजिद कौम के अंदर? तूने ये बोल कि पाकिस्तान आज खड़ा गए। अल्ताफ भाई तुम कल तक कराची में माजिरों को दहशतगर्द बोलते थे, कल तक तुम लोग माजिरों को दहशतगर्द बोलते थे। मां की याद आएगी, किसी मां की आग लगेगी, कुछ भी नहीं बचेगा। तुम मासूम बच्चों को मरवा रहे हो वर्दियों के आड़ में, तुम मुल्क को तोड़ रहे हो, मुल्क को खा रहे हो, खरबों में बना रहे हो। कराची का पैसा लूट कर वेरियर टाउन बना रहे हो पूरे पाकिस्तान के अंदर। सारे अकाउंट में तुम्हारी 22,000 की तनख्वाह नहीं है, तुम्हारे अकाउंटों में करोड़ों रुपये है। हमारी माँ बहनों माजिरों के सारे जेवरात पैसे दिए अपने बच्चों को आजाद कराने के लिए। तुमने हमारे जवान पढ़े लिखे बच्चों को जेलों में रखा हुआ 3-3 साल से ज्यादा दे रहे हो। हमारी कौम को कत्लेआम करके रोडों पर फेंक रहे हो। मुल्क के तुम इवन बलूचिस्तान को नहीं छोड़े, पंजाब की गरीब आवाम को नहीं छोड़े। शर्म आनी चाहिए। बनते मुल्क के पुराना हमें बोलते हो कि पाकिस्तान का झंडा ना जलाओ। तुम भी तो कुत्ते आज आप अमेरिका का झंडा जला रहे हो। अमेरिका का झंडा क्यों जला रहे हो? और वो लोग जो मेरे भाई अमेरिका के अंदर बैठे हुए, जो दुनिया में सिटीजनशिप लिए बैठे हुए, अमेरिका का भी होत उठाया उन्होंने, वो बताए इस बात का जवाब था अमेरिका का झंडा जला रहे हैं। वो आए मैदान के अंदर, जिस तरह पनामा के लिए आए थे कि पनामा के लिए तो आगे मैदान में अमेरिका का झंडा चल रहा है, आपने ओथ उठाया अमेरिका का भी, इसके लिए भी आए ना मैदान के अंदर। Why don't you give a hand for America too? America give them lot of money for Pakistan just because of the people of the country, the poor middle lower class people of the country. That's why America and all other biggest countries they give them help. So you have to use the money for the country people, not for dahshatgardi. Use the all billions dollars for growth of Taliban or Daesh or every single day growth is a new faces bring in the road, and then they say this is the nation cut. We are trying for this all about thing. We don't want any discrimination with the Majid Qawm, and we don't want any other discrimination with any other people of Pakistan. We love the Pakistan. We love the Pakistan people, but not this way. We not do this way. You have to totally wrong. You have to respect for all other generation, all nation people.
all Pakistani nation people, we are same. We are human body is the same. Red blood is the red. Whatever you have a pain, guys, we have a same pain when you kill the people on the road. Who's gonna be say that Burma has everything that Fauj army do over there is gonna be okay? Everybody has a shame. You're thinking about for any other countries, but you don't worry about never ever been in Karachi. For Karachi people from Pakistan, Mahajir, what's going on in Mahajir people in Karachi? I'm sorry for say shame on Pakistan people. They are living in America. They worry about for restaurant, lot of meetings and different issues, but they never talk. My brother, sister, as a Punjabi, I have a lot of friends Punjabi, lot of friends family Punjabi, lot of kids grow up me, past 27 I see, but they never talk about for Mahajir Qawm. They never say this is not good for Mahajir. They always talk about for other people. They always about something different else, but they never say stop killing Mahajir. We want justice. We all want justice. We need the justice. We need all want justice. That's why Altaf Bhai is the great leader. Is very genius. My Altaf Bhai. I love you, Altaf Bhai. You are really so powerful man. God, Allah may send you for all of us, for you over here in the world. I love you, Altaf Bhai, because you bring all, not only Mahajir Qawmi movement, not only Mahajir Qawm, you bring all discrimination, all other enemies, whatever they do for the any whole world, or especially in Pakistan, all poor, lower, middle class, innocent people, whatever they have happened in Pakistan, the army Pakistan, they kill them with the body, with the मेरे साले कुत्तों, मैं उन फौजी भाइयों की बात नहीं कर रहा जो बॉर्डरों पे शहीद हो जाते हैं. मैं कुत्ते जनरलों की बात कर रहा हूँ, कर्नलों की, कुत्ते की नस्लों की बात कर रहा हूँ मैं, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी कौम को तबाह बर्बाद कर दिया. 70 साल बाद हम आज ये देख रहे हैं कि हमारी कौम कहाँ खड़ी है, हमारा मुल्क कहाँ खड़ा हुआ है आज. Shame on you. You are all is the same. You are involved for mess up the whole country. You are involved for mess up the whole generation in Pakistan. We love our generation. I love Punjabi kids, Pathan kids, Balochi kids, all my brothers, sisters, I love you. But we have to talk as honestly what's going on in Pakistan. Shame on all of us if we not agree reality. What is the reality? We have to come together, give hand together for all other generation, all other nation, even Mahajir, Pakhtun, Saraiki, Kashmiri, Punjabi, Balochi, you sale Punjabi establishment. पूरी दुनिया में तुम $2 नहीं, $3 की चाय बेचते हो कश्मीर के नाम पे, पैसा बनाते हो, कश्मीर के नाम पे बनाते हो. तुमने जायदाद बनाएंगे कश्मीर के नाम के ऊपर, सब मीडिया चलाते हो, अरबों रुपया तुमने पाकिस्तान के नाम पे खाया, पाकिस्तान में मजहब के नाम पे खाया, कश्मीर में कश्मीर की कौम के नाम पे खाया. तुमने पैसा अरबों खरबों रुपया कश्मीर में, कश्मीर की अवाम लौलहान शहादतों के नाम पे पैसा खाते हो. ये कौन सी बदतमीजी तुमने चलाई हुई है कि जब भी कोई ब्लास्ट होता है, जब भी कोई होती है हम इसको 25,000 रुपए देंगे, 25 लाख दे रहे हैं, 20 लाख दे रहे हैं, 30 लाख दे रहे हैं. What the hell are you doing this guy? This money all about from the tax of Karachi. Why don't you stop this killing? Why don't you stop this all blasting in Pakistan? I'm sorry for that, yes, but I'm a human, as a human. I'm crying when I see any other country. How the people love each other. How love in black and white and brown and red. They always say the blood is the red. How come Pakistan is a Muslim country? This is not a Muslim country, Pakistan. Pakistan is not a Muslim country. Pakistan is a shame. Pakistan shame. If you say Pakistan like this, whatever is today, in Pakistan, what's going on in Pakistan, I'll say Pakistan system, Pakistan army, Farooq Kutta, Kamal Kutta, बेगैरत जितने भी कंजर के बच्चे जिस सिस्टम को चला रहे, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर जो साले शराबें पीते हैं, बदतमीजी करते हैं वालों के अंदर, औरतें आती हैं, पता नहीं क्या क्या होता है. मेरी माँ बहनों पाकिस्तानियों, खुदा के वास्ते हम आपके दुश्मन नहीं है. महाजरों का खून रोको, पंजाबी गरीबों का खून रोको, सिंधी गरीबों का खून रोको, बलोची गरीबों का खून रोको. हम सिर्फ खून के खिलाफ हैं. तालीम तुम नहीं दे रहे, मेडिकल तुम नहीं दे रहे, जीने का हक तुम नहीं दे रहे, पानी में डुबो के
पानी में आके तुम गाड़ी में धक्का लगा रहे हो वर्दियों वाला? What are you thinking? पानी क्यों खड़ा है 70 साल बाद भी आज पानी शहर में खड़ा हुआ है? मसला ये नहीं है कि लोगों की खिदमत करके बोतल लेकर आगे जैकेट पहन के पानी से बाहर निकाल दो। मसला ये है कि 70 साल बाद भी पानी क्यों खड़ा है? पानी को क्यों खड़ा है इसके जिम्मेदार आप लोग। अरबों खरब रुपये बना दिया, मुल्क से बाहर भेज दिया। मुल्क से बाहर भेजने के रास्ते देते हो, पकड़ो ना उनको जिन्होंने मुल्क तोड़ा है, मुल्क खाए, मुल्क का खा रहे हैं, पाकिस्तान का खा रहे हैं, उनको पकड़ो, उनको सजाए दो मुल्क के अंदर। तुम भागने का रास्ता भी दे रहे हो, निकालते भी हो, फिर फोन भी कर रहे हो, खैरियतें भी पूछ रहे हो, हैं? कितनी बदतमीजी कर रहे हो यार। खुदा के वास्ते रहम करो इस मुल्क के ऊपर, इस मुल्क की कौम के ऊपर रहम करो, इस मुल्क की कौम के ऊपर रहम करो। न बन सका कुछ तो डुबो देंगे सफीना, साहिल की कसम मिन्नते तूफान न करेंगे। मैं इसके साथी अपने दिल से जो मैंने बात कही है, अपने ऐसे पाकिस्तानी होने के नाते बात कही है, लेकिन पाकिस्तान का अगर यही हाल है, वहां पे अगर हमारा यही हाल होगा, हम सबका महाजिर होगा, तो मैं ऐसे पाकिस्तान को नहीं मानता, न ऐसे पाकिस्तान को चुनाने वाला को मानता हूं। मैं भी ऐसे इंसान मुसलमान, मेरे अंदर भी अपना एक हॉनेस्ट की बात कर रहा हूं मैं सबसे। खुदारा मोहब्बत दिल और जान से बात करें, सबका साथ दें, मुल्क की बात कर रहे हैं, लेकिन इस्लाम मुल्क की चलते भाई मेरे। मेरी बहनों की इज्जत का एहतराम नहीं है, बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, उनका एहतराम नहीं है। शर्म करो यार, बातें करते हो पाकिस्तान जिंदाबाद। अबे ऐसे नहीं होता पाकिस्तान जिंदाबाद। कौम परस्त बनो, पहले मुल्क परस्त बनो, पहले मुल्क परस्त बनो। जो मुल्क का पैसा लूट रहे, खा रहे, पी रहे, पहले उनको बाहर लाओ, निकालो रोडों के ऊपर, बाहर निकालो उनको, फेंको बाहर। इसके साथ ही मैं अपना कायदे तरीके अल्ताफ हुसैन भाई, I'm sorry for my feeling, but anybody is I'm sorry for that, but I'm really honestly, I want to say you have to know, understand that what's going on in Pakistan. What's going on in Pakistan, ऐसे पाकिस्तान भी नहीं रहेगा। खत्म है कहानी पाकिस्तान की इस तरीके से, जिस तरह से पाकिस्तान चल रहा है। पाकिस्तान नारों से नहीं चलता, पाकिस्तान को ऐसे नहीं चलती, कौमें इस तरह नहीं चलती, ऐसा नहीं होता। रियलिटी से पूरे एक सिस्टम से चलता है, एजुकेशन से चलता है। एक दूसरे का जो सही चीज है उसके ऊपर करें बात, सही अमल पे करें, अमल करें, अमल से दुनिया बनती है, जिंदगी भी, जन्नत भी, दोज़ख भी, जन्नत भी, सब कुछ। आप तो वो बना रहे हो, पूरा दोज़ख बनाओ। पाकिस्तान के अंदर दोज़ख बना दिया आपने, पाकिस्तान को दोज़ख बना दिया। लानत है पाकिस्तान, 70 साल से जिन्होंने पाकिस्तान चलाया, आज तक लानत है सबके ऊपर, लानत है, लानत है फारूक कुत्ते के ऊपर, फारूक सत्तार कुत्ते के ऊपर, लानत है बेकमाल के ऊपर, आफाक के ऊपर। इन लोगों ने माजिद को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। खुदारा माजिद को एक हो जाओ और अल्ताफ भाई का हाथ मजबूत करो। अल्ताफ भाई दुनिया में आपको पैगाम पहुंचा चुके हैं। ये चबूतरों की सियासत नहीं है, ये सियासत आपको यूरोपीय मालूकियत के नाजुबात या ली मार्केट की नहीं रही। ये सियासत नहीं है, ये हम नहीं चाहेंगे और हम अपना हक छीन के रहेंगे। किसी का बात में दम है तो रोक ले, हमें शौक है गोलियां खाना, शहीद होना, ये हमारा ईमान है। हम महाजिर थे तो हम फिर भी महाजिर रहेंगे इंशाल्लाह, नहीं तो हम अपना मुल्क बनाएंगे। अगर इस मुल्क में हमारा इस्लाम गुजारा नहीं है, जिस तरह तुम कत्लेआम करते फिर रहो, स्टॉप किलिंग महाजिर, स्टॉप किलिंग महाजिर। वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट, वी रिस्पेक्ट अमेरिका, we love America because America take care of Pakistan past 70 years, billions dollars. I'm salute for America, I salute for America, I love America, I love my Pakistani qawm also, but honest qawm, मजबूत qawm, बहादुर qawm, निकलो बाहर इस मुल्क के लिए अगर कुछ करना है। फी अमान अल्लाह पाक सबकी खैर सबके भला। अरे देखा था सिंह भाई, जी हज़ार साल, जी हज़ार साल। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया भाई। आखिर में मैं इंटरनेशनल कम्युनिटी से, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स से, आई लाइक टू रिक्वेस्ट यूनाइटेड नेशन, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस एंड ऑल इंटरनेशनल कम्युनिटी, आई लाइक टू रिक्वेस्ट यू please take a serious action on violation of human rights in Karachi, Hyderabad, Mir Bukhas, Sakkar and other urban cities of Sindh. Pakistani Army agencies, establishments involved in
abductions. There are a lot of, every single day, a lot of missing people, unlawful torture. They are raping innocent women, and this needs to be stopped now. In Karachi, Balochistan, FATA, all over Pakistan, all the minorities, they are facing such unhuman torture, terrorism from Pakistani government, from Pakistani agencies, especially ISI, Pakistani Army. If they're not going to be stopped, then we have no other way to take law in our hand, because there's no such thing law in Pakistan. There's no judicial system in Pakistan. Every single day we are collecting bodies, young men, young women, children. This needs to be stopped. We request you to help us, support us, because Pakistan is a terrorist state. Pakistan providing safe haven to all the terrorists, jihadis, Daesh, ISI, Taliban, Al-Qaeda. We need your help for all the unlawful war crimes happening right now in Pakistan. Thank you very much. आखिर में मैं मोहतरम बानी कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई की दराज़ी उम्र, सेहत कामला, हमारी प्यारी बेटी अफजा अल्ताफ की सेहत, ज़िंदगी, कामयाबियों के लिए दुआ करूँगी कि परवरदिगार आलम हमारे कायदे तहरीक को, अफजा को अपने ज़ुबान में रखे, उन्हें सेहत कामला अता फरमाए, उन्हें दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियाँ अता फरमाए। आमीन। हमारे वो तमाम शोदा, वो बावफा शोदा जिन्होंने कौम की खातिर, कायद की खातिर, नजरी की खातिर अपनी जानों की कुर्बानी दी, परवरदिगार आलम अपने महबूब रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चार मासूमीन, असहाबा अकराम, औलिया अकराम के सदक़े में उनके दर्जात को बुलंद से बुलंद तर फरमाए। हमारे वो तमाम साथी जो लापता हैं, असीर हैं, परवरदिगार आलम से हमारी दरख्वास्त है, हमारी दुआ है, हम दामन फैला के अपने परवरदिगार आलम से फरियाद करते हैं कि उनको जल्द से जल्द बखैर व आफियत अपने घरों को वापस लेके आए। इलाही आमीन सुम्मा आमीन। और मैं आप तमाम सहाफ़ियों का ख़ास तौर पे इतने शॉर्ट नोटिस पे यहाँ तशरीफ़ लाने के लिए शुक्रगुज़ार हूँ, और आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि हमारी बात को, हमारे पैगाम को मनोअन दुनिया तक पहुँचाएँ। और एक आखिरी मैसेज पाकिस्तान की हुकूमत, आर्मी, ISI, एजेंसीज, इस्टेब्लिशमेंट, मुनाफिकों, गद्दारों के नाम महाजरों ने दी थी जान जब बना था पाकिस्तान। महाजरों ने दी थी जान जब बना था पाकिस्तान। महाजरों की लोगे जान, टूट जाएगा पाकिस्तान। हमें आज़ादी चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए, हमें हमारे हुकूक चाहिए, हमें हमारा वतन चाहिए, हमें इज्जत की ज़िंदगी चाहिए। हम मांग नहीं रहे हैं, हम तुमसे छीन के लेंगे आज़ादी, 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 आज़ादी। शुक्रिया साथियों। जिए महाजिर, जिए महाजिर, जिए महाजिर। सदा जिए अल्ताफ, महद से लहद तक सिर्फ अल्ताफ, अल्ताफ, अल्ताफ।
شکریہ والسلام.